Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va terminer notre leçon qu'on a commencé dans la dernière vidéo de la leçon d'orthographe, l'accord de l'adjectif qualificatif. La leçon de l'accord de l'adjectif qualificatif, comme vous voyez devant vous. كنحاول نترجم لكم كيف ما عودتكم في الفيديوهات السابقة بالنسبة لتلاميذ المستوى الخامس، بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم نقص في اللغة الفرنسية. نحاول نترجم لكم في اللغة العربية. اليوم سوف نكمل درسنا حول l'adjectif qualificatif, l'accord de l'adjectif qualificatif, درس في l'orthographe. بالنسبة للفيديو السابقة قلنا l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif تتغير حسب النوع والجنس بالنسبة للاسم الذي تصفه. قلنا بأن l'adjectif باللغة العربية ممكن أن نترجمها إلى الوصف. إذن قلنا l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre، يعني l'adjectif qualificatif تتغير أو تتحول حسب الجنس والعدد بالنسبة للاسم الذي تصفه. إذن نكمل اليوم درسنا بتمارين. On va faire des exercices de la page 141 141, l'exercice de l'adjectif qualificatif, l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, on va commencer par je m'entraîne. Je m'entraîne. Ici, l'exercice je m'entraîne, numéro 6. Pour chaque phrase, souligne les adjectifs qualificatifs. On va souligner les adjectifs qualificatifs dans ces phrases. Alors, سطر أو أضع سطرا تحت l'adjectif qualificatif أو تحت الوصف. هنا la première phrase عندنا mes sacs sont rouges, verts et blancs. Alors كنبداو بكل فراز نشوفوا الكلمات شنو الموقع ديالهم في الجمله. نحاولوا اعراب مثلا في اللغه العربيه. عندنا مي ساك عندنا ان ديتيرمينون مي، وعندنا ساك سي ان نون، سون سي ان فيرب، وروج سي اون ادجيكتيف. اذا عندنا روج وفير بلان، هادو كلهم دي زادجيكتيف. غنسطروا على روج، عندنا vert et blanc. Ce sont des adjectifs. Pour la deuxième phrase, عندنا le bébé, le beau bébé dort dans un joli coffin. عندنا le beau bébé, le déterminant beau c'est un adjectif. كنسطروا على beau ماشي le beau، كنسطروا على le mot beau c'est un adjectif. beau bébé يعني le beau bébé الرضيع الجميل مثلا، إلا بغينا نترجموها اللغة العربية. le beau bébé dort
dort, يعني dort c'est un verbe dont on a un joli coffin. كيفاش داير هذا الكوفان جولي جميل. اذا l'adjectif اللي كتوصف لينا هي جولي. نسطرو على جولي، ما نسطروش على ان جولي، نسطرو على جولي seulement. L'exercice numéro C. Alors, le volontaire porte de gros gants pour protéger ses mains. Le volontaire porte de gros gants pour protéger ses mains. Le volontaire, c'est un nom, déterminant plus nom. Porte, c'est un verbe de proposition. Gros, c'est un adjectif qualificatif. Il qualifie les gants. كيفاش دايرين هاد les gants gros يعني كبار. Gros gants pour protéger ses mains. Pour la phrase D, pour arriver à destination, prends le chemin le plus court. بعد la phrase ما عندناش l'adjectif. إلا لاحظنا عندنا pour arriver à destination, prends le chemin le plus court. Le plus court عندنا فيها le plus يعني c'est une comparaison. ما عندناش l'adjectif. Le plus إلا لاحظتوا تقدر تقول لنا هذه adjectif عندنا le plus court. C'est une comparaison de qui compare le chemin. C'est pas une adjectif. ماشي adjectif le plus court. Le plus court, c'est une comparaison de supériorité. يعني le plus الأكبر الأكثر يعني le plus court يعني الأقصر. Pour arriver à destination, prends le chemin le plus court. إذا كنت ترغب في أن تصل إلى وجهتك مثلا بسرعة، خذ الطريق الأقصر. إذن هذه الفراز ما فيهاش adjectif qualificatif. ندوزو للفراز الأخرى. Il faut économiser l'eau potable. Il faut économiser l'eau potable. عندنا l'eau potable comment يسيطو هاد l'eau كيفاش داير potable صالح للشرب يعني دا هو الوصف ديالو potable. C'est une adjectif qualificatif. La phrase l'autre. Alerté par le bruit, les brebis s'enfuient. Alerté par le bruit, les brebis s'enfuient. Alors cette phrase aussi ما فيهاش l'adjectif. La phrase هي ما فيهاش l'adjectif qualificatif. Alerté par le bruit, les brebis s'enfuient. ما عندناش adjectif هنايا. ما عندناش شي وصف اللي كيوصف لينا. Alerté يعني par le bruit هاد les brebis يعني الأغنام سمعت الصوت ديال شي صوت وهربات. ما عندناش شي وصف في هاد لافراز. بالنسبة للفراز الأخرى utilise les grandes poubelles pour jeter les déchets. Utilise verbe, c'est une phrase impérative qui donne un conseil. Utilise les grandes poubelles pour jeter les déchets. Les grandes poubelles كيفاش دايرين هاد لي بوبيل grande c'est une adjectif grande سترو على grande. Alors ندوزو دابا الآن l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7 اشنو كيطلبوا منا mais ces adjectifs au féminin. كيطلبوا لنا باش نوضعوا هاد لي زادجيكتيف نديرو هاد لي زادجيكتيف في الفيمينا يعني نحولوهم للفيمينا. عندنا غون ماسكولين الى في الفيمينا غتولي لينا غوند. دائما قلنا كيف قلنا في لا فيديو اللي قبل دائما بالنسبه اللي بغينا نحولو للفيمينا في عموما في اون جينيرالمون عموما باش نحولو من الماسكولين للفيمينا كنزيدو او. باش نحولوا من المذكر المؤنث دائما كنزيدوا هذه جينيرالمون. ولكن كاينين دي زادجيكتيف لحالات خاصه ماشي ما كنزيدوهمش غير او ولكن كيتغير
لا فورم ديالهم كلها. بالنسبة لي اوسي هي كذلك كنزيدوها في الفيمينا كنزيدوها او كتولي لينا ليد. كذلك عندنا هنايا بغيون كذلك الى حولناها للفيمينا كتولي لينا بغيونت. كنزيدوها او دائما كتلاحظوا او هنا دائما في الفيمينا زدناها او. بالنسبه لفان لادجيكتيف فان عندنا هاد لادجيكتيف لا بغينا نحولوها للفيمينا كنحيدو اس ونزيدو او. لا عندنا فان في البلوريال هذه فان في البلوريال يعني في الجمع فان كتولي لنا فين في الفيمينا في المؤنث. وبالنسبه لوغ كنحيدو اس وكنزيدو او. لاحظوا هاد اس ديال الجمع حيدناه هنايا في هاد لي دو ادجيكتيف هاد جوج ديال لي ادجيكتيف كاين فيهم اس ديال البلوريال يعني ديال الجمع حيدناها ودرنا في بلاصتها او. الا لاحظتوا هنايا بالنسبه لهاد هاد الادجيكتيف بلون هاد الادجيكتيف بلون من الحالات الخاصه اللي قلنا لي زادجيكتيف اللي ماشي كنجيدوهم غير او وانما كنزيدوهم كيولوا لينا بلون كتولي لينا بلونش. هذه من الحالات الخاصه بلون كتعطينا بلونش. وبالنسبه للكونطون كتولي لنا كونطونت دائما كنزيدوها او. لون كتولي لنا لونت نزيدوها او كذلك. اذا نمروا للتمرين الموالي اللي هو je m'évalue entoure la forme de l'adjectif qui convient. بالنسبة لهذا السؤال طالبين منا نحيطوا الادجيكتيف المناسبة اللي كتناسب كل نوع. عندنا بالنسبة للنوع الأول دي جو دائما لبينا نعرفوا بالنسبة للادجيكتيف نعرفوا الادجيكتيف المناسبة. إذا بالنسبة نشوفوا هذا لو كنمشيو للمفرد ديالو شنو كنقولوا ان جو ولا اون جو. اصلا كنقولوا ان جو. اذا ان جو سي ان نون ماسكولين. عندنا دي يعني بلوريال يعني ماسكولين بلوريال مفرد يعني جمع مذكر. الجمع مذكر كيكون فيه اس على فان ما كتكونش فيه او كتكون فيه او. عندنا هنايا اكسون بالنسبه للفاريي وعندنا هنايا اس ديال البلوريال هذه فيها او اذا ديال فيمينا ماشي ما بغيناهاش وهذه ما فيهاش اس اذا ما خداماش لينا. اذا كتبقى لينا هذه دي جو فاريي. عندنا دي بواسون واش شو ولا شود ب او ولا شود ب او اس. دي بواسون كنردوها للمفرد كنقولوا ان بواسون ولا اون بواسون. كنقولوا ان بواسون. اذا ان بواسون يعني ماسكولين ودي بالنسبه عندنا دي بواسون يعني بلوريال ماسكولين بلوريال اللي هو avec un S une boisson. نا بالنسبه لبي دي بواسون واش بالنسبه دي بواسون اللي رديناها دائما دي بواسون واش نديروا لها الشود باس ولا الشود ب او ولا الشود ب او اس.
قلنا نردوها للمفرد ديالها، كناخذوا المفرد ديالها كنقولوا واش كنقولوا ان بواسون ولا اون بواسون. كنقولوا اون بواسون يعني مؤنث، المؤنث جمع مؤنث يعني او اس. كنمشيو نديرو شود ب او اس على فان. هنا بالنسبه لهاد لافراز الاخرى عندنا ان باتينور، واش نديرو دوي افيك اس ولا دوي افيك او accent ولا doué avec e accent e. اس يعني بالنسبة للماسكولين بلوريال، وهذا doué ب e accent يعني بالنسبة للسنجولير، وهنا بالنسبة للفيمينين. ان باتينور كتلاحظوا عندنا ان يعني masculin singulier يعني كندوروا على هذه. بالنسبه ل une fille كتلاحظوا عندنا une يعني féminin singulier يعني مؤنث مفرد يعني souriante. كنسطروا على ها هي كتلاحظوا دايرين زايدينها او يعني كنسطروا على souriante. بالنسبة لهاد لا فراز لو فولونتير اي واش فور فورت فور. هنا فور باس يعني بلوريال جمع، فورت يعني مؤنث، وفور مذكر. لو فولونتير لو ديتيرمينون لو كيبين لنا بأنه masculin singulier يعني مذكر مفرد. ندورو على هذه. عندنا هنايا دي فيتمون سيك سيش سيك. دي فيتمون نردوها المفرد ديالها كنقولوا ان فيتمون ولا اون فيتمون، ان فيتمون ولا اون فيتمون. شنو كنقولوا ان فيتمون ولا اون فيتمون؟ ان فيتمون يعني ماسكولين، وعندنا هنايا بلوريال يعني ماسكولين بلوريال يعني سك. بالنسبة الجي عندنا une femme عندنا le déterminant une femme يعني عندنا مؤنث هنا مفرد مؤنث يعني نديرو intelligente. بالنسبة pour le dernier exercice numéro 9, écris correctement les adjectifs. غنكتبوا les adjectifs صحيحة بالنسبة les noms اللي عندنا des robes sales. des robes اش كنقولوا واش une robe ولا un robe؟ une robe يعني féminin pluriel يعني درنا غنديروا sale avec es sale. des robes sales avec es à la fin. On a la route I, on a la phrase B, la route est. On a la route féminin, la route féminin, féminin singulier. L'exercice numéro 9, écrit correctement les adjectifs. On a robe, des robes. إلا ردينا السنجولي المفرد اش كنقولوا ان روب ولا اون روب؟ اون روب. كنقولوا اون روب يعني فيمينا بلوريال كنزيدوا او اس يعني صال كنزيدوها او اس.
بالنسبة للبي عندنا لا روت. لا روت يعني لا عندنا ديتيرمينون لا هي فيمينا يعني غنديرو لا روت لونغ. لونغ ولاحظوا معايا لونغ ما كنزيدوهاش غير او. الا زدنا غير او تقرا لينا لونج. ضروري كنزيدوه هاد او باش تقرا لينا غ. لونغ كنزيدوها او. وبالنسبه لأون ميوزيك اون فيمينا. اون ميوزيك فيمينا يعني هادو كتغير لينا. هادي بالنسبه لي زادجيكتيف اللي قلنا حالات خاصه. دو كتولي دوس. اون ميوزيك دوس. فوالا دوس. بالنسبه دي كولور. دي كولور بالنسبه للمفرد ديالها اون كولور ولا ان كولور. اون كولور كنقولوا اون كولور يعني فيمينان بلوريال. لاحظوا معنا فيف راه حالات من حالات الخاصه اللي كتولي لنا فيف. فيف كتولي لنا الاف كتولي في كنغيروها في الفيمينا. دي كولور فيف. بالنسبه دي فوي. دي فوي في المفرد ديالها كنقولوا واش كنقولوا ان فوي ولا اون فوي. كنقولوا اون فوي. اون فوي سيش. دي فوي سيش. دي فوي سيش. سيك كتولي لينا سيش. بالنسبه اف الفراز اف عندنا اون بلوي. اون ديتيرمينون فيمينان. اون بلوي كتولي لنا ابوندون. كتولي لنا ابوندونت كنزيدوها او. abondante. بالنسبة للفراز جي une tarte عندنا déterminant une يعني une tarte féminin singulier. féminin singulier يعني مؤنث مفرد. une tarte sucrée. sucrée غنزيدوها ديال الفيمينين sucrée. فوالا. وبالنسبة للفراز اش عندنا démarrer noir. démarrer noir نردوها للمفرد ديالها كنقولوا واش كنقولوا ان ماري ولا اون ماري. اون كنقولوا اون ماري نوار. اون ماري نوار. اما كتلاحظوا لينا اصلها فيمينا زيدينها اون ماري نوار كنزيدوها عندنا النوار عندنا الاو ديالها ديال الفيمينا نزيدوها استا البلوريال. une marée, des marées noires. Voilà, nous avons terminé nos exercices. إذن نكون قد أنهينا تماريننا لهذا الدرس وأستودعكم في يد الله وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.